हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन है तो राखियों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना राखी रक्षाबंधन अधूरा। मौली हम सभी के घरों में होती है, तो हम बनाएंगे आज मौली और कुछ घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से राखियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe Navratanraosi on YouTube, like Navratanraosi on Facebook and follow Navratanraosi on Instagram and Twitter.